दोस्तों, जिंदगी एक अभिलाषा है, गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है ये मत पूछो, संवर गई तो दुल्हन, बिखर गई तो तमाशा है। दिसंबर 2025 की दो सर्द रातें, एक गोवा में और दूसरी स्विट्जरलैंड में, दुनिया के दो मुख्तलिफ कोनों में, मगर एक जैसा जश्न, एक जैसी रोशनी, एक जैसा तफरी का माहौल। दोनों मुकाम बार कल्चर के लिए मशहूर। शराब, शबाब, कबाब और ड्रग्स का नशा, हर तरफ मस्ती ही मस्ती। लेकिन यही चंद रातें, चंद लम्हों में धुएं और चीखों और लाशों में तब्दील हो गई। गोवा के अरपोरा में वाक़े बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात को लगी आग ने 25 जिंदगियां निगल ली, जबकि स्विट्जरलैंड के क्रास मोंटाना में 9:30 की रात ले कॉन्स्टिलेशन बार में होने वाली शदीद आग और धमाके ने 40 लोगों से ज्यादा अफराद की जान ले ली। दोनों वाकयात जोग्राफी तौर पे भले ही हजारों किलोमीटर दूर पेश आए हों, मगर उनके असबाब, माहौल और नताइज हैरतनाक तौर पर एक जैसे हैं। ये दोनों मुकाम तो सिर्फ अलामत के तौर पर यहाँ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वरना पूरी दुनिया में यही बार कल्चर छाया हुआ है। इस कल्चर ने हजारों जानें निगल ली है, फिर भी इसमें किसी को कोई बुराई नजर नहीं आती। अलबत्ता इस कल्चर को बुरा कहने वाला इस्लाम सबको बुरा लगता है, मगर सवाल यह है कि बार कल्चर के चलते लोग और कितना नुकसान उठाएंगे। ये हादसे सिर्फ आग लगने के वाकयात नहीं हैं, बल्कि ये नशे, गफलत, दिखावटी जश्न और इंसानी जिंदगी की बेहुरमती की कहानी बयान करते हैं। इस्लाम ऐसे रवैयों को शुरू से ही इंसानियत के लिए हलाकत खेज करार देता है। 6 दिसंबर 2025 की रात 11:45 गोवा में आरापुरा इलाके में वाक़ एक मशहूर नाइट क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट जारी थी। 100 से ज्यादा अफराद सैर करने वाले मुलाजिमीन तेज संगीत, रोशनियों और नशे के माहौल में डूबे थे। इसी दौरान आग किचन के किसी हिस्से से भड़की। मुमकिन है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिकल पटाखों की ये वजह हो। सजावट में इस्तेमाल की गई सूखी पाम की पत्तियों ने आग को लम्हों में पूरे ढांचे में फैला दिया। तंग गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड को मौके तक पहुंचने में सख्त मुश्किल पेश आई और दमकल की गाड़ियां 400 मीटर दूर ही रुक गईं। नतीजा ये निकला कि 25 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 21 मुलाजिम थे जो झारखंड, आसाम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे सूबों से आए हुए थे, रोजगार की तलाश में गरीब थे। 4 हलाक होने वाले सैलानी थे, जिनमें दिल्ली का एक पूरा खानदान भी शामिल था। हैरतनाक बात यह है कि सिर्फ 3 अफराद जलने से मरे, बाकी सब दम घुटने से हलाक हो गए। इससे मालूम होता है कि लोग बचना चाहते थे, मगर अफरा तफरी, तंग रास्तों और नशे की बेहोशी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब आइए 31 दिसंबर की रात स्विट्जरलैंड के क्रास मोंटाना स्की रिजॉर्ट बार में लेक कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक बार है। नए साल का वहां जश्न चल रहा था। मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 1:30 पर जब लोग शराब, संगीत और आतिशबाजी के माहौल में मसरूर थे, अचानक आग भड़क उठी। रिपोर्टों के मुताबिक चमकते स्पार्कलर या शैंपेन के पास रखी हुई मोमबत्तियों से निकलने वाली चिंगारियों ने छत के करीब लगे ज्वलनशील सामान को पकड़ लिया। चंद लम्हों में आग धमाके में तब्दील हो गई। भीड़, तंग रास्ते और नशे की हालत में भगदड़ मच गई। इस हादसे में तकरीबन 40 अफराद हलाक हो गए, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह तादाद 47 तक बताई गई। 115 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए, झुलस गए। हलाक और जख्मी होने वालों में स्विस शहरियों के अलावा फ्रांस, इटली और दूसरे यूरोपीय ममालिक के भी लोग शामिल थे। इन दोनों वाकयात में कुछ बातें वाज़ेह तौर पर समान सामने आती हैं। नशे का माहौल, जिंदगी को बेपरवाही से बरतने का रवैया और आग या धमाके के अचानक भड़क उठने के वाकयात। मोटी कमाई के लालच में बार चलाने वाले सलामती के उसूलों से बेपरवाह होते हैं। ज्वलनशील सजावट और लापरवाह इंतजाम किया जाता है। ये दोनों हादसे सिर्फ इंसानी या फनी नाकामी का नतीजा नहीं थे, बल्कि नशे से पैदा होने वाली गफलत का अंजाम थे। इस्लाम जिंदगी को अल्लाह की अमानत करार देता है। जो चीज इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है, उसे इस्लाम जड़ से रद्द करता है। शराब और दूसरे नशीले अय्याशी
کی چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن نشے کو ناپاک عمل اور شیطان کی چال کہتا ہے، کیونکہ نشہ انسان کو اس کے ہوش سے محروم کر دیتا ہے۔ جب عقل معطل ہو جاتی ہے تو انسان خطرے کو سمجھ نہیں پاتا، اسے بھانپ نہیں سکتا، صحیح اور غلط کا فرق کھو بیٹھتا ہے اور دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ دونوں جگہ اگر لوگ ہوش میں ہوتے تو یہ دونوں حادثے نہیں ہوتے، اور اگر کسی وجہ سے حادثے ہو بھی جاتے، یہ لوگ اگرچہ نشہ نہیں کرتے تو شاید آگ لگتے ہی فوراً باہر نکل جاتے اور اپنی قیمتی جانیں بچا لیتے۔ اسلام خوشیوں کا دشمن نہیں ہے۔ عید، نکاح اور سماجی میل جول اس کی واضح مثالیں ہیں کہ اسلام میں بھی اتسووں کو موقع ہے، خوشی منانے کا موقع ہے، مگر اسلام ہر خوشی کو ذمہ داری اور اعتدال کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ جشن جو جان کو خطرے میں ڈال دے، دوسروں کی سلامتی کو نظر انداز کرے اور عقل کو سن کر دے، اسلامی نظریے سے وہ خوشی نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ ان حادثوں میں مرنے والے صرف پارٹی کرنے والے نہیں تھے۔ گوا میں ہلاک ہونے والے 21 ملازم محنت کش مزدور تھے جن کا نشے سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ اس ماحول کا حصہ بننے پر مجبور تھے۔ اسلام اسی بات سے آگاہ کرتا ہے کہ نشہ صرف پینے والے کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان مزدوروں کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے۔ ایک شخص کی لاپرواہی درجنوں خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان واقعات کے بعد سوال صرف یہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ فائر سیفٹی کیوں نہیں تھی، نکاس کے راستے تنگ کیوں تھے، بلکہ اصل سوال یہ ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی خوشی کو معمول سمجھ چکے ہیں۔ کیا نشے کے بغیر جشن ہمیں ادھورا لگتا ہے؟ کیا انسانی جان سے زیادہ قیمتی نائٹ لائف ہو گئی ہے؟ دنیا شاید ایسا ہی سمجھتی ہو، مگر اسلام ان سوالوں کا جواب بہت صاف دیتا ہے۔ زندگی کی حفاظت ہر چیز سے اوپر مانتا ہے۔ گوا اور سوئٹزرلینڈ کی یہ المناک تراژدیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ یہ آگ صرف عمارتوں میں نہیں لگی بلکہ اس سوچ میں بھی لگی ہے جو نشے کو تفریح، منورنجن اور لاپرواہی کو آزادی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جس طرح انسان کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اسی طرح ہر برائی کی شروعات بھی نشے کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات آج بھی اتنی ہی موزوں یعنی سارتھک اور بامانی ہیں جتنی 7ویں صدی عیسوی میں تھی، بلکہ آج شاید اور بھی زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ عقل کی حفاظت دراصل جان کی حفاظت ہے۔ ذمہ داری کے بغیر خوشی تباہی لے کے آتی ہے، اور نشہ چاہے کسی بھی نام سے ہو انسان کا دشمن ہے۔ اگر انسان ان تعلیمات کو زندگی میں اپنا لے تو شاید آنے والے نئے سالوں کی راتیں ماتم نہیں بلکہ محفوظ حفاظت لے کر آئیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے وشلیشن پر ضرور سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي